x plus y equal to 5 ना एटा होता इक्वेशन 1 x minus y equal to 4 इक्वेशन 2 ହେଲା हमें x को फाइंड आउट कर x एंड y को हम बाहर करबा तो जोडी कोन हमें चारटा मेथड करबा गोटे होची कोन वन वेरिएबल मेथड ହେଲା गोटे होची कोन सब्स्टिट्यूशन मेथड गोटे होची एडिशन एवं सब्ट्रैक्शन मेथड गोटे होची ग्राफ मेथड यदि हमें अलजेब्रा रो जोटा अलजेब्रा इक्वेशन गुडा जोडी के हम अलजेब्रा सेकंड होची अलजेब्रा अलजेब्रा फर्स्ट मेथड केमति करिया तो फर्स्ट होची कोन वन वेरिएबल मेथड माने वन वेरिएबल मेथड तो फर्स्ट होची वन वेरिएबल केमति करिया वन वेरिएबल्स माने गोटे वेरिएबल को हम कोन करबा कंपेयर करबा ठीक माने कंपेयर करि हमें सॉल्यूशन बाहर करबा जोटा कि गोटे वेरिएबल को हम कंपेयर करबा हम कोन हमें ए रे x मूल्य देबा यार मध्ये x मूल्य देबा ठीक नहीं कि हम कोन करबा हम कंपेयर करबा यार x मूल्य तार मध्ये x मूल्य कंपेयर करिया में केमति सॉल्यूशन बाहर करबा प्रथम देखो इक्वेशन 1 ना और प्रथम देखो इक्वेशन 1 होला कोन अछि ना x y इक्वल टू कोन अछि 5 अछि ना हमें गोटे नंबर का जे कोन अछि x चाहे x मूल्य देबा y चाहे y मूल्य देबा होला x नंबर x इक्वल टू कोन अछि 5 प्लस अछि एपट कोन हो माइनस एटा इक्वेशन 1 रो इक्वेशन 1 रो कोन पाइबा ना x मूल्य 5 minus y ठीक इक्वेशन 2 रो इक्वेशन 2 रो यार मध्ये कोन लगा x रो मूल्य लगा कोन अछि x minus y कोन से कोन अछि 4 है तब x रो यार मूल्य लगा x equal to 4 plus y एटा इक्वेशन 2 रो मूल्य हमें कंपेयर करिया कि तो x एवं यार मध्ये x रो समान यार मध्ये x रो समान कंपेयर करिया compare in x equation 1 and equation 2 যদি আমরা দেখো নিজে অসে ক্যামেরা করে দেখনি সব নিজে বুঝো ক্যামেরা যাহা को ফাইন্ড করা কোন আছে হ্যাঁ compare in equation 1 equation 2 देखो हमें इक्वेशन 1 में कौन है इक्वेशन 1 x से तो कंपेयर करना इक्वल हो नहीं इक्वेशन 2 रो हमें x इक्वेशन x रो मूल्य कौन अछि 5 minus y ना यार मूल्य कौन अछि 4 plus y एटी बुझियला ना कोन बुझियला देखो 5 minus y plus इक्वल मूल्य कौन या इक्वल नहीं x यार x कोन समान ना सेति भाई कोन x मूल्य कोन एटी पाइछथि इक्वेशन 1 रे 5 minus y इक्वेशन 2 रे कोन पाइछथि 4 plus y देखो हम कोन करिबा हमें कोन वेरिएबल को वैल्यू जाय को एस नहीं एपट को प्लस है जो को माइनस है जो नहीं 5 प्लस अछि एपट को कोन अछि माइनस 4 एपट y अछि कोन अछि ये प्लस है जो नहीं तो केते आसीबो ए अछि कोन 1 ना एपट केते आसीबो 2y अल्टरनेट को कोन आसीबो 2y 1 आसीबो नहीं तो y रो मूल्य कोन आसीबो y रो मूल्य आसीबो कोन 1/2 एटा काय होले नहीं एटा काय पाइबा 0.5 बोली पाइबा होला ए 1/2 बा 0.5 तबे y रो मूल्य पाइबा माने हमें एनी इक्वेशन जे कोन सी इक्वेशन होला बा एनके पकई माने y रो मूल्य बा एनके पकई माने y रो मूल्य जेउथे पकई चलिबो होला हमें x रो मूल्य पाइबा इक्वेशन कोन पकई इक्वेशन 1 થી कोन पकई तो इक्वेशन 1 हमें कोन पुट करिवा x y रो मूल्य कोन पुट इन और कान मूल्य ना y वैल्यू इन कोन इक्वेशन 1 में पुट करिवा इक्वेशन 1 टा कोन अछि तो एटा नहीं ए कोन अछि x plus y equal to 5 हां तो x को x लेके y रो मूल्य कोन अछि 0.5 equal to 5 कोन आसीबो x equal to कोन लिखबा 5 minus 0.5 कोन आसीबा कोन x रो मूल्य कोन आसीबा 4.5 नहीं कोन पाई गले ना x रो मूल्य कोन पाई गले ना 4.5
4.5 এবং y এর মূল্য কোন আসবে 0.5 আমি ঠিক করলে না ভুল করলে কিন্তু জানিবা ওকে আমি কম্পেয়ার নয় ঠিক করলে না ভুল করলে আমি ডাইরেক্ট এটি পকাইবা বুঝিলো না যদি এটা আমি পকাই 5 বাহারিস না দেখিবা 5 বাহারিস না তখন এটি পকাইবা কোন লিখিবা দেখো x নাই x plus y is equal to 5 আছে নাই x সঙ্গে যেটা আছে কোন 4.5 plus এটা 0.5 is equal to কোন আছে 5 আছে না 5 আছে তো কোন ঠিক করলে আমি জানি ঠিক করলে ভুল করলে আমি ডাইরেক্ট পকাইবা নাই সেকেন্ডটা কোন রাখলাম সাইডে ঠিক আছে না বলে লিখিবা নাই কোন আছে কোন x minus y is equal to 4 আছে ওটা নাই x সঙ্গে কোন আছে 4.5 এর মূল্য কোন আছে 0.5 ইকুয়াল আছে মানে আমি এটা মেথড 1 ହେଲା जोटा कि মানে কোন আমি যাহা भी করলে যদি আমি পকাইবা 5 আসলে কোন হবে ঠিক হবে নাই যদি ন আসলে 5 তবে আমি ভুল করলে বলি জানিবা কোন ডাউট হইলা কোন ডাউট হইলা কি কোন যদি আমি কোন যাহাই বাহার করলে এটি পকাইবা যাহা সাইন আছে আছে হলে যদি আমি পকাইবা দুইটা মিশলে 5 আসিব নাই 5 আসিব 4.5 0.5 মিশলে 5 আসিব নাই আসিব x সঙ্গে কোন 4.5 ইকুয়াল 0.5 দিলে কোন 5 আসিব নাই আসিব আমি কোন সাকসেসফুল হলো কোন algebra এন্টি মেথড লিনিয়ার ইকুয়েশন ହେଲା जोटा कि মানে ইন্টিগ্রেশন মেথড নম্বর 1 আমি কোন করলে সলিউশন করলে সবগুড়ারে মানে কোন 1 রে মধ্যে কোন যাহা আসিব 2 রে মধ্যে যাহা আসিব 3 রে মধ্যে যাহা আসিব